Titingnan po natin kung totoo yung sabi ni Bitoy na isang ID lang at 5 minutes makakapag-open account na tayo sa BPI. Ayan, kahit nasa abroad. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Bale, sunod ko pong i-share na video is kung paano mag-open account online sa BPI and kahit nasa abroad. Isang ID lang at 5 minutes may account na tayo online. Check po natin kung totoo po yung sasabi ni Bitoy. Gagamitin po ng ating ID, passport. Sa mga hindi naman po hawak ang passport nila, pwede pong ibang ID, makikita nyo mga valid IDs. Okay, simulan na po natin. I-check po natin. Punta lang po kayong Play Store, i-search nyo lang po dyan BPI. Eto BPI, install nyo lang po yan. Once na ma-install nyo na, open nyo na. Next nyo lang po yan. Tapos get started. Create new account. Tapos dito po tayo open a bank account. I understand. Click nyo po yan. May tatlong part po yan. Continue. Pili na po kayong gagamitin yung ID. Passport po yung pipiliin natin. Para sa mga OFW, mas mabilis po ang passport. Click nyo na yung confirm. Yes. Pagka 18 na po kayo, syempre naman, confirm. So, privacy. Click nyo yung box na yan. Tapos, allow. Lagyan nyo na yung email nyo dyan. Siguro din yung tama. Tapos may sasagutin po kayo dyang math question. Yan. Madali lang naman po yan. Lagyan nyo yung answer nyo dyan. Email nyo. Siguro din yung tama. Click nyo na yung next. Tapos, okay, send it. Magsisend na po ng OTP sa email na niregister nyo, kaya dapat tama po yung email nyo. Lagyan nyo na dyan, tapos confirm. Ayan, verified na po siya. Tapos mobile number naman ang dapat pong gagamitin natin pag nasa abroad po tayo. So, gamitin nyo po yung number muna na kung saan bansa po kayo. Tapos update nyo na lang pag uwi nyo sa Pinas. May lalaman nyo po yung sagot mamaya pag nandun na po tayo sa part ng send na ng registered device. Click nyo na yung next. Tapos okay, send it. Nag-send na ng OTP sa number natin. Click nyo na yung confirm. So ayan, BPI save up. 1 piso po yung deposit. Walang maintaining balance. At pag may 5,000 na po tayo, kikita na po yung pera natin. Maliit na amount lang naman. Click nyo na yung continue. Terms and condition. Basahin nyo rin po yan. Check nyo yung box na yan. Tapos I agree. Full name nyo. At saka pangalan ng nanay nyo sa pagkadalaga. Kailangan po dyan nasa baba. Lagyan nyo lang details. Pag okay na, click nyo yung continue. Birth date. Check nyo yung calendar. Tapos scroll nyo lang po yan. Ito naman, slide nyo sa kanan or kaliwa. Pagka sa buwan na. Tapos click nyo yung okay. Country of birth, syempre Philippines. City of birth, search nyo lang po dyan para mabilis. Pag okay na, click nyo na yung continue. Part 1 done na po tayo. Verify, identification na. Click nyo na po yan. And passport, confirm. Allow nyo lang. And may instruction po dyan. Siguraduhin nyo pong maganda yung pagkakakuha nyo ng picture. Click nyo na yung start. While using the app, i-check nyo tong, click nyo tong question mark para magpo-photo manual na lang tayo. Take a photo manually. Itapat nyo lang yung picture sa frame. Yan, pag okay na. Face verification naman. Siguro familiar naman po kayo sa napat. Yan, ganun din po gagawin nyo. Click nyo lang yung start. Tapat nyo lang yung mukha nyo doon. Yan, upload successful na. Dito naman tayo sa add your details. Gender, marital status, tapos address. Ayan, city muna. Search nyo na lang po dyan. Tapos town or barangay muna.
Yan, alphabetical din naman. Ano po na yan eh. May mga option po dyan. Click nyo na yung drop down. Tapos yung street saka number type nyo na lang manual. Yan, pag okay na. Click nyo na yung confirm and continue. Tapos yung employee, work information, salary, source of income po yun. Tapos yung employer name, type nyo na lang po dyan. Job title, dito po tayo sa overseas Filipino worker. Tapos nature of business, para po sa mga nasa pabrika or kumpanya, lagay nyo lang sa manufacturing. Tapos yung mga iba naman, hanapin nyo na lang po kung ano pong category nyo. Pag okay na, click nyo yung confirm and continue, verify. Siguraduhin nyo pong tama yung details nyo mga kabayan, na full name at birth date. Pwede nyo i-edit. Pag okay na, confirm. Gagawa na po tayo dito ng username at password. Siguraduhin nyo pong tama yung lalagay nyo at tandaan nyo po. May instruction din po dyan. Sundan nyo na lang. Sa username, letters at number. Sa password, andyan po sa baba. Pag okay na, click nyo na yung confirm. Ayan, nakagawa na po tayo ng account mga kabayan. Ganun po kabilis. Click nyo to, how to fund your account. Ayan po yung gagawin natin sa susunod mga kabayan. Abangan nyo po, STC Bank to BPI. Click nyo na yung go to login. Lagyan nyo na yung username at password na ginawa nyo. Tapos login. Register your device. Begin. Click nyo po to. Ito po yung sinasabi ko kanina na hindi natin ginamit yung roaming number. Kasi mahirapan po mag-register ng device pag yung roaming po yung ginamit natin. Kaya mobile number dito po sa Saudi yung ginamit natin para mabilis po ma-register yung device. Click nyo yung continue. Tapos yes, this is my number. Send SMS. Allow nyo lang yan. Allow nyo ulit. Cancel nyo na yan. Ayan, okay na po yan. Hintayin nyo lang. Huwag nyo pong i-close yan. Nagbe-verify po yan. Yan, verifying na. Successful na yung device registered. Sunod naman, activate mobile key. Click nyo activate mobile key. Activate. Tapos open settings. Sundan nyo lang po instruction dyan. Hanapin nyo yung apps ng BPI. Ito, itagal nyo lang yan. In-enable nyo. Balik po tayo. Yan, sunod naman mobile key or passcode. Every time na maglalagin yan na po yung gagamitin nyo. 6 digit po yan. Lagyan nyo lang, tapos ulitin nyo. Ayan, tapos okay. Yes. Mag-send po ng OTP sa mobile number nyo po ulit. Tapos confirm. One time PIN has been successful. Ayan, successful na rin yung mobile key natin. Back nyo lang. Ayan na po yung dashboard ng BPI mobile apps natin. Punta tayo sa my account. Ayan na po siya mga kabayan. Andyan din po yung account number natin. Abangan nyo po yung susunod na video tungkol po sa paggamit sa BPI mobile apps at saka pag-transfer sa BPI, STC Bank to BPI. Maraming salamat.